Hello, maupay nga oras sa iyo nga tanan. Ipakita ko kaiyot akong paghimo hiton cookies. Kay nakasawa request yung paghimuhin cookies. Hanuna naghimo ako hini. Naruyagan niya sanglit nagpahimo nga hawhiya kay kung iya inigin babalon ngadto hiton iya trabaho. Tapos kung nagkikita hiya na hiton TV, iya iton igin sa sabi-sabi. Ada kay akliwat baga na bulong-bulong liwat ako samtang sigit nagkiisigit pagkinita TV. Na bulong-bulong liwat ako kay itagluluto ana ito nga nakaon. Makore asay maoorhi. Iniak inhimo ginhihimo. Duhala inihiya ka cup nga arena. All purpose flour laan akong gamit. Siya ini nga an akon ag-agang ko anay. Ak inihiya pag kukuanan hin brown nga asukar. Akon inihiya pagbubutangan usala liwat ka cup nga brown nga asukar kay bangin matamis hin masyado kay bubutangan ko pa man liwat inihin condense pero diri la damo. Inaniya pag sasarala mo gayon. Pagkatapos bubutangan ko inihin margarine. Waray ko inihiya tunawa na. Kay kun mas maupay ko andiri gin tutunaw igin sasakot ko laha arena. Pero estimate la ini waray hini sukul. Bahala nala ini magmadamo total liman ini ibaraligya nga mag aalkansi hitong punan. Lito ako nala ini gin i-estimate. Pagbutang di aklain hiya baga akla liwat ini pag sasarala mo gayon sasalamugay ko la ini hiya. Madagbit ko ini kay diri nag-iiha 30 minutos luto nakakakauna akdayon magapatarutag humon hin usa ka dali pwede na magamit. Nagkukuanggad hiya nagbuburubok uliton margarine pero pag kukuanan na pag ukaya diri na. Ngan hini mintras sige liwat ak ukay akman parte hiya gin pipisa-pisa para hiya salamugay hin tuhay. Bubutangan ko ini guti ay la nga asin para pagpatapok-tapok. Guti ay la hiya siguro mga usala ini ka pudyo. Tapos bubutang ko hin bunay. Akin magdadamo duhala hini nga bunay an itakon igin igbubutang. Di man inhiya dudamo nga akpa duhaman lain hiya ka cup. Waray ko may ada ko gad igbiter pero kay nahuhubi akiton hit pagkuha nga madadagmit inya tinidor.
madagmit ko itong kay ato nga kuha pa akin. Bubutangan ko ini, itak hinigatas nga ibubutang usala liwat ka cup kay mayda ko pineapple juice pa nga salin hanak pag magluto hanhadto akon nga kakulo pagluto ko kakulo bahin sura ak inhiya isasak ak ibubutangan asya ini ak ibubutang nga pineapple juice pero mga diri mga kuan la ini tunga hingkap waray ko pagdamoa kay ura-ura liwat hin kamalagay sanglit guti ay laan ak igin butang tunga laan an akong gatas usa ka cup an ako naman pineapple juice tunga lahin cup pagpa kuan ko lahin rasa rumasarasa itong kanan pineapple butangan ko lahat vanilya tapos ak vanilya usa la ka kutsarita di maininak salin liwat nga condensed milk ak liwat inhiya ibubutang diri la liwat inhiya damo asya nga guti ay laan ak gimbutanghan asukar kay guti ay man ini nga guti ay mayda ko pa man condensed ngan itakon hini chocolate chips nga gimbubutang an sweetened sanglit makakatamis na liwat sanglit diri ko gindamoan asukar nganhan condensed kay diabetes makuri na bayan putol tiil ini bubutangan ko hiton baking soda itak baking soda kulang a kutsarita usa ka kutsarita kulang kay diri man inhiya daw baga pagpasulig-sulig lahin guti ay asya ini nga akon chocolate chips nga ibubutang sweetened inhiya kay han-una dark chocolate anak igin butang sini ring man nga maupay kunoan sweetened asyat ni asay ko na ini igin butang nga sweetened nakakadugang-dugang na liwat hiton tamis nanhiya bubutang nga ak ginharalo nga asukar harina margarine ak nainhiya pag ukayon niya dahit pagkasaralamugay gud niya hin maupay tapos ibubutang ko inhiya baking pan ahas ni kang kuanay inhiton baking sheet itak ginagamit dinit pagkuan ice cream scoop kay waray ko man hiton nga anot itawag kanang pag kuan hiton ano itawag pag bubutahan hiton icing waray ko man hiton ini nala nga ice cream scoop kay mamadagmit asya inhiya itakon pag
Pandiri lain hiya damo ambot magpira ini ka bug-os. Siguro makinsi man ini ka bug-os. Diri ko liwat ginsuso pagbutang di dahiton baking pan kay masulig pa. Parte panhiyanan mahaglapad dara kay may ada baking soda. Nasulig-sulig pa man hiya. Ini akyan na gin binuhat. Uy, haglapad nga ni ini. Haglapad ini nga ka pagbutang. Diri ilan hira papareho itong ka dagko. Kay bisan nala kay di man ini kanan kinlugaringon man la ini nga pagkaon. Diri man kanang pag baligya nga kinahanglanon uniform iton kadagko. Parte pamimiloon nga baking sheet kay bangin pumilo nga dihiton kuan itong cookies. Asya na ini hiya nga akon ikakadto hiton oven. Ibubutang ko ini ha 300 Fahrenheit balor lahin 30 minutos. Asya na iton hiya luto na itiya 17 la ka bug-os. Damo